93.5. Miwe ni nyon milano sedodo ya jodao brandao yaoda kudo fidao sondo kusugare kakufana gave kudo efan nyamelako milakpe dunya hetowo alternance politique kudo akwanti ne ko et nous verrons woni nous VVD et tout basique ya muni e famille zikpe allo e promesse zikpe o Woloko la wedo la nyoa ni myake ni so talitantia kengbo ho we ila devine togo viwa e nyoni de kemira we ye myate noju ye ju no nobe gbongbon ye la no miamu 2005 me ale e jole ministre me en 10 heures de temps e trop nous si nous le me fiele constitution me Amérique bon poids aou akwe petit to donago ano champagne aduno akonu ha ono no trombo do evokwa va gbonya bu ne togole to miabe do na me miabe de kawo wo me bebe du no me tro ane bava ne du ya ne bavo afia magan fo nya singwina vazi pedire Examblibo de Kako, mwenye 24 heures, ezineni utro togo fe constitution ha. Kene leza de kama oten tro constitution zitore, ken kekeneni amagan for nya singbe nya gba fi wa chotro nya fe constitution atoro reforma. do tabli hawo mia webe nsiama no Amerika koma sima ne la Amerika masima imman kuma te pote fo kan haso se no wado kwesio Togo de ka enye duike me kpowo décentralisation ame mamlo we enye te ne gere doa o mea na kpole ke e doa le fafa ele bibli musianu le zozo ameko le na nkuido dube nya obezon de denti mi abe gawa konta lo la noenti ken gbo yo la debi de katoa mi la nyan kenti o la de to yo ni le de yo le junko me ya fonu po ya wonu okpona gbodome la kwa yake ya mo lo duwa ola de no me na mi kito le mila wedo yebe la nyon do to wona ya le canal FM de nya se moadi Canal FM Turuto vivi awino awito mi do pena mi be mi le senya binko le egbebe mi we nenyo be dodo ame e mi le do pena awito sas ke wo be club de la presse va yivo e be gba ko tolifia mi le do pena be nami mo e mi la tenwo mi abe doa enyo egbea loni be dunyanglo habazi peme noto awito e 12 años e mi le ja honami que uma minha sobono popa de presidente wezo yo ahobito de ole dale sobido doniso kedea a ontonya de ke mi abe juamele doa me de ngba gbon na fibe o enu le nyu de alo yin to chan le nyu de nya keke won ta me bubu e ma uyoyo be nina e be fafa ba kodo juaji e ni nyabe taroji nu gan pam karoji be egbe amia dakpe ni ata be egba fon mi ena egbe be nkekea eso mi asilo akpe awito Gabriel Sassou Kodjodo se agnon le luni be dunyanglo ha be e hamiade le kemio mi le togo be politique be azonliado miaglo be egbele ni wetrine pepepe ke ho le dili duame kudo ni asi totro le sino alo e puis akpe de kalo fasi ke blasili ke bo vigo be sino ba trop bovanti le mio mi le do le miagbo dakpe ni enyabia biwa mabe witrine ya ye togo keken gli togo vio kokon gli si bi americaine yo le moji yo le bio be ejuklola nena nyabe constitution que ye togo doit keken dakona le 92 mai be nena de kebe constitution ane ba trova ne wa 3 sile nyabe seni alo nyabe seunti ne togo viko no le emoji ke mi yona be diaspora no cha waten pomonu ne watem no da ako mabe dudoa ye plomi mi geje e momme et les constitution 92 abe enyachio mea oglombe nende pepe jochan en aucun cas togo vide mak pro droit et pewo agbabe agbayi akoda peko alo akple mandat de kanina et pe amaton a o mandat de ka wagba so mandat vegon aso teni faba agbabe agbayi akoda pekea
be et c'est moi kenen non 92 be constitution amère ne trok bova et moi juklola orola webe yechan et la de susube yechan ebe et président Doudoua et palo et nous kona et togovio geje et mon mère voix enyabio senibe nous kyoye hade kakwa togovio kiki on la bidi atikpo je mom et nous ne mi kanu me poa mi la po be de ke o le plo mi doa de ke ji dudu le plo togovio doa de ke aya dudu le jua medo e do manani de ke ye adomezele togovio kiki ji doa mabe e nuwa e ye hen e ti bibi ganto ava e do manani e no he ajova ajoko he va be ado antocha no nya wowowa no mse honhwe de lenchi owa ajowa mujakpo nko yiyo alo lagban ajowa no ameko le so dubega so le wonu fanya wa ogbale ye ogbale du efiole ejumevioji ne mi agba na kpode ke yeze amesi amekpona do cha minister nto eve egblon ne nyabe se ope meto ebede vogambe mo kobo wa doa Amerika de 10 milliards le game sodu ke amewa dele mea ministre anto keke wa be le tone e miabe député obe e de gawa be ja so play machine don voade nyabio sere dadede neneye nyabe chicha ole jibe waso na yo waso kodo yobe waso dra yobe agbenono ado musu 3 milliards ode et nous wena ye ejibibi gande le ejuame et nous wena ye togovio le glombe ke nyi be le kplo yo nwedo wa ame yo keke wa one pote agban ne e amebu ne va kplo yo poda bede yo lakpo nko yiyide mabe togovio o jemoje gbe yo le zon o le zon bedeke yo la o kaka yo bejua layi nkodo ejua be nkoyi ya etole enukeye mabe le gbemea amegan Léopold Yinevi ye glon formule de kpovayi e glon esambe démocratie d'abord multipartisme après voici fiane mi la glon ade et on ambe mi la glon bede alternance d'abord multipartisme après nous kantio alternance ade e kotogo viole di le moame no gbe yipo bia mede pepepo a e la be yo le di bede e di dudu ya meko le plomi ade one namo équipe bucha ne va ployo ne yo akpoda bede togo ala tem asite e dola va jwa mema ne yo wevoade nya parti politique obe e maglon nya be blblin alo nya be concurrence nkama be nye la du président mais achala be ye la du président ou bien so nous so choen wa ya ken boy ne mi so nous choen ade e nous gan kai mi la o nya webede popose yeye pageje parti politique odome ye wa be gbeba no ju ne mi atemu yi akodape akode pekpe ke la va po ne mi atemu du unir toji gan me ane alternance ba toji eyenyi togoviobe didi obiombe nu ke o le di le moi mema et nous ke chuchu o le di le moi mea eyenyi alternance on le di bede togo abajoba trosun monarchie alo dynastie ne odu kakaka yo jo evio changba préparer be asoba na togbe yo viwa e won aye togo to le globede you are remone de kebe dérive monarchique ne yo ajo geje et nous keye na keke mi le yobe alternance ke le na démocratie be et que lilia et mabe et nous keye togo viole dile et momme depuis 4 allo witri est né ye ozon c'est 8 bataille ozon le nkeke yo melo dak pe donu mediata fifi ale kemi on mi le po togo be politique ya be nko yi la zone zon vovoko na yi kaka witri ne be titi ale kemi on mi po do le nime mabe
si gbede ke muto edi engblombe alternance eye le nyi enyave vetoa ni mi dire mia wa alternance ehia be nya parti politique keke wan alors meko keke le glombe alternance ne va nya popo keke mi magba enu ke mi yona be addition alors so ay dekpede nya webe mi magba de amede daga nya webe nya keke wan nya noju amede pepe kegbe le glonko be eleji be Togo ya ne tro ne va alternance ne va vokwa nya tekpo nya keke nya noju nemi le joa elana be et dodo de cas de la non niasi dodo de cas à le programme commun et nous kayo et nous simple de kobeni et nous fafadelo ye kwenyi be nya parti politique o kekewa dodo le niasi vo nemi dogoa mi la webe nya be dodo wa nya de e nya chi de cas de leme ke la blam nya kekewa e la trozu nya keke mia be dodo wa ye mi la so aso dare ne mi so dodo wa voa mi la gba butame yo voyo ne be programme commun dodo de kawa yo voyo gbe me o la be programme commun ne mi gba wea ya gba butame de keye mi la tem plodwado le père maton me e wa me kola nonko de ke mi ejupoplo la yidoa o yo ne ya be plateforme gouvernementale action gouvernementale nemi glonya wa mukando jibe nyaso et parti politique obe bliwa nyaso nous so chon yaji dade et pe ma tombe ngbodo me nyasite nyawo de kebedo voa et moi de demuso et nous ke gbakpoto nyabe seni on tok po seni kene lefi le wo do le ivoire et le wonami si bébé mi nglo bébé et ya trozun et abide le mianti le du miabenti la ne seni kene le wodowa odola okaka note seni abedo wo et ola donku ministre kekpona administration territoriale be nyagboa ministre wanto gbobe seni kene lea seni wa munyo ye to wanti be jibe ado seni yeye va seni yeye mi po gblebe nyake gbebe gbato do seni keyen tokpo be seni politisé keye kpobe muni seni nywede la ten plomi asoyi akodape wa mabe ministre bupesia yento gble vai e nuwa elebe nyato butame ne seni benya e olana be organisation internationale ko pona akodada be nyogboa wa pedo mianti ne miabe fichier électoral la wa troisile et nous kikenti ne ouwe ye dodo ke mi le glombe nya butamebe mi le di alternance a kengbo mi acto nya be e nubu odia nya kpoda be de alternance a ne mi we won keken ye Togo vio kekem kene so wa be susudo tro be nya dia ne mi yo keken wan mi kano di be alternance a et la tem avec melo na le nia ne mi le kpo et nous et yena ke ye et mabe ke amegan tikpi achadam yo tone et amegan Jean-Pierre Fabre ne yo parti politico ne wa keke moison wa bani yo keke yo azombe enyaya mu parti de kabe nyayo yo keke mbe nyaya mabe yo yoa nyachamise be ko glombe et chef de file de l'opposition ne yo amewa mu yo mioyo voix ke nyachamigbe se yo yo abe nyazon ne mia we be ay parti de ka alwa medicamate mwebe nya no ju nya so we vokboa a esokudo enyakem blonle appel de Vaughan mebe e ju pomilano kengbo emila temuwe yo wan kudo enyakemi blondadea eyena azonli kozon et mabe azonli e oui blab veke emizon keke wan le ni son keke mu note de kateteo nyanye tom zonale Vaughan nyabe secrétaire général et Radi monsieur Radi Inoussa et zonale lomé nyabe membre au zonale Dapango les Mangoa nyabe président nyabe secrétaire kene les Mangoa onyen etansi veti et Ganame nyabe militant les o la zonliadi
et nya glosser ni be kemi les ont ade ni répression va ade soja lo a me ke java répression et am java glombe a meilleur les groupe de 14 mais a meilleur o yom le mode nya ke kenkpele et moi même nya ke kenkpele subi de kankume et o ye mieux mi le glombe de et yambe parti o kekewa wa webe popose se yeye ba nom nyame e kadodo yeye ba nom nyame on ba de amelekpe daga ne amea la pide cha e cha gbe glonpo be ye cha elejibe alternance ne va vokwa wa yo mia keke mia noju mia odoya mio le nia mi swedo mia do kwejibe alternance ado lava ye woye mi le momme ye woye so fie kaka be kodo afire pepe mia be militant keke wa Olé à son liadi, monsieur Zidol Linus, et ça les ont les lois, mais et nous, on kekewa, mon caro dibe, et défiant, miabe parti à, et les wavou, et les kalemebe, et Togoa, midola tole, fukpepe yame, et ne Togo vieux wakbo, encore yilo. Akpe président, les noms de ko pata ou fifia, sogo vitrine qui du comme viole ou le kebe à zonia, Togobe du proto, qui n'est les azikpiadia ou les bio, la zonia mebe, bana, eta, mon bronyago birikpena du comme vieux. Voilà, et pour nous, les Nyajojo Homade, Koyobe, Jeune Afrique, Amen, comme dibe, au Seigneur au pata, leke, au ya au bonko, big bono danyako big bono boade nka o solime e on zizinto be ejukbola enu gbogbo kele joa nponpo ni yebejuo ni togovio e muyo togobe journaliste on tocha ebe ponpo ku eve yo Jeune Afrique ponpo ne Jeune Afrique e gomeni be enyakebe le gloa mumio be gloeno e jutato do tia Jeune Afrique a jutao la len le kengboe e jutato e be le ponpo na don ti ekpo be yebe image alo de ke jutato pona edoa de ke togovio over sizo do yebe enuko be wona efunya kebele dona wajia ekpobe ya ponpone ejutato asonyado so glonone ejutato agbano poye kunku yeyebu ene icha agbaten yimoji ne wagba hoye sigbe president gande ni yenti ebele gblebe wi ekpobe yolato dialogue di be dialogue kene le me anyi be e on be gba on zizi anyi be dialogue togovio lo wo dialogue kui sugbonto le dialogue won keke me enu ko keke won glombe wa wo a on te mo na de pe ye gbo be so ye gbo be so enyi le miabe institution me enyi ta ne ta glombe de kenu ala noya asike m trone gbedo eye wone président to lombe et nous keye togovio le bioa ya wododia mukaro dibe egbeya magbava no glombe constitution avenir pour yebe on a donna te wantia ya 2020 il a gbayi akodape amelo la glombe mu glombe la yo voa lebe poli kebe so dadea le polia ponpodoa polia la glombe ele jai donc ya ebe enyakene leya mu enyake jova isan ko le lena isan e ya mu le constitution yeye ke yele dibe wa wa me be enyawa mu le egbo ye gomeni be ale huna ya ila gbayili poli kebe so dade ayo fiwa nemi so enyake be gbando esianu ade yebe nyale me alomu le me ese kudo ejumene fa ejumene koa enyawa olakpa megan jikrisa e ponpo sugbo lebe wo makebe nrame e to asieji be ne hu ebe ji ne Togo ba se Togo vio benya be ene hu ebe dia
et là c'est vevene togoa kwa ne se de ke beveve amagbayi akoda peko voilà be nya enyawa mea enya ke be gblonya vevede enyawa mea nu kenti be gblene do ebe enu ko ne le jo egbea ya yento eso edoko esa voye esan yo makwibe ne yo woa ejuala yinkokpoa jumevio ma va no modio yebe o me esanya eye na ye dès que aide allo pepedonti ke la va ne togo aten leva be voa be de ke o mu wo edok ye o ma na be yo awo wa mu sogbo be enu ke kpo wo eni be o wo enu o la yo be politique à court terme egbetoa ye be ta me kpo obu ombu e soto ne do obu so a homa ke yo sanya o la wo ebedo e omle gbonbe e wa le ni yoyode ke ye banana me ke gbogbona e sebenya mbe inti ni ya tono be du poto le be nya gbogbon me les jeunes Afrique me ele gbonbe yo matin tati e dua be se ko be ndu anyo dade lava no po amenku me kudo alo sesile la me be nu gbogbon nya gbogbon kudo nu ko le wole mo me won po a e agbonbe ya tati dunti ore o e wa keke wa ne ojibe enu keye ye be jumevio le gblo ye maseoa yo gbone wa don ti jumevio be enya gbongbon e oyovo yo na be souveraineté peuple nona na souveraineté voix légalité et tiens ola hwe allo et sebe wowodoa ola hwe so légalité ame e woye président Macron et glombe Togo benya et légitimité kudo légalité a omuso doti accord koda nemi da kwaye amer tiakoa et wa mudo légitimité doti accord titien et yele hin e nyayo kekemba do no dako yo do akwaji nwede ya et wa no va le wodoa tu me viola plondo e fi ami awe le glombe e fi encore voix togobe senodo pi awe o ne mon popo be duji e o la pobe e yo France be président Macron et djukeye allo président ko o senanu yo okpona enu gomenu sugboa enu ko ni secret e mle yobe enu gomenu sugboa enu lawa America be président okpone France be président okpone ne France be président temba glombe Togo be nya akodi madu nwede be nya ye gomeni be onya de sonti be mnabe président ebe ji dudua me muko mudwa kwa jinwere mise en valeur par son design d'une élégance infinie, la Compressor Beer se caractérise par une robe légèrement dorée et une mousse blanche persistante. La finesse de son arôme houblonné rend cette savoureuse bière blonde particulièrement désaltérante. Parfaitement équilibrée en malt et en houblon, elle possède toutes les caractéristiques d'une grande bière de pure tradition. La fraîcheur à un eau. Compressor Beer. Compressor Beer est le sponsor officiel de votre émission préférée, Hit 10 sur Trace Africa, du lundi au vendredi et Hit 30 les samedis et dimanches. Compressor Beer vous souhaite la paix et la prospérité pour 2018. La fraîcheur à un an. Compressor Beer. Haut de gamme de Canal Boutique lance déjà ses soldes. Votre boutique casse les prix sur les costumes de marque Rubens. Du 1er octobre au 30 décembre, repartez de notre boutique avec un costume Rubens à 100 000 francs CFA. À vos marques, partez. Canal Boutique ouvre les lundis de 14h à 20h et de mardi à samedi de 9h à 20h. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, face Ancien 107. Infoline 90 77 97 07 Lomé. 13.5 Canal FM.
mi we nenyo be wona egbeto ame gbakudo le ni be dunya gbon ha be azipeme noto awito sasu dose agnon enyo président les asinka kamea et du protoa e gbon e tunono asoponu pobenya voye le gbon be dunya gbon ha we ne ko popudu duwa e do le mi a o le se opeme kudo amedo le awom le se opeme ne wan tola wa me dondon be délégation wọn ni wa ba pọ gomele edu abi no no me a amere ma gbe na wo wa ne ne ke dunya gbon ha do le awo o mu le zonzon ni akudo we o e o mu le se o pe amechon wa ne ba me won chan ro la pọ gomele eme ni bo ba keketa ne eplonti no no a yo baba bo amo patade e la tem do ta do jinu kenti dunya gbon ha we ni o le zonzon ni adokudo du kon la tem ti a ma be edu haglon la amewene coalition kumya meko talonti ye milezon sigbe leni bakudo amegan pipi be partia mi milezon ko ho mabe amewon kekewan nya mewon kekewan nya be taloji noa e gbeyin be ne coalition 14 alaye enyagbea ne ile enyagbogblon de kame ne ile dodo de kame e o ma ifunu avo awa domitode lagbave no gbon nyabo eye oye ne obe wa so délégation so ya mi acha mi agboa mi mu po ebada ne coalition la o délégation ye ne egbe o délégation agboa mi acha mi pobe mi acha mi abegbe la no délégation wa mi fifia ayo amepote obe wa va kudo won keke won sibere ke obiose ni a onya dadede ele donku eni edenam Congo Brazzaville Sassou Nguesso be boboke be wa echabe wo dialogue kudo ibe opposition ko we oyo amo keke over kodo sigbe 3000 à londe ne over kode opposition mo yo ko we vopoa kegbe wo bobo wan o evopa o de homa yeye buto constitution yeye buto ko de to vopoa o so référendum ko so référendum vopoa e wan Sassou Nguesso gbado tan be e gbado droit be e la gbayi élection don tia nyati apenyin be constitution e mupona passé be nyagbo avenir be nyagbo akpo e décor allo miabe président fonya singbe be nyakebe le gbloa no gbe kwebe dodo avopoa e sokudo Sassou Nguesso be dodo kebe oku amole Congo plan yebe nyi plan le o tête d'adevo o la po ke ministre Chibeba Warava le gbonya ni soa de po dire pe la gbonbe yo la we sous forme de forum mgbani dialogue benyi o la yo amova ameke la diriger de ke yo la we doa e na do to anto gbonbe magbayin conférence nationale biso be forum be nene yo ja we won on po be enu keye lewo mia omdibe yo akpankonwa ne yo a régler problème bidigbidio et le vevere be nyabe juya alternance de la vague boy ne o le o swemene tocha sweme adio le kaka yo jani ni soye New York kentoji no gba le o sweme chan enu kejuko ale dia e la po egodo pe nya eyo amega Jésus be o makebe nwa e gba glonde le me ebe togo vio le doya o le modi be for think glombe président fonya singbe te glombe ye wodo be ye wodo ya deke voa be ye be do wowa ma jemene togo vio gbedo dontia jigbedi de lenti enyi be eto anani kakaka va do fifia ne chagba va wo vopoa o la swe sotado eto atwanti te wancha ne dibe esomea amowa buyele ejuyamea nena bengbayi election 2020 ebe nya gbongbon wan de ke ya musuni wa de jo la zipeji o de be se le bien be do anti be esi apela wo ebe do e sokudo enu keye togo vio le dia
et oye m'de gomenon entre ese souveraineté bakudo légitimité engba le légitime yebe mu et population nana légitimité et yebe légitimité a et Macron blon bede akokeye otien aglo akome makoa eyele hin enyayo kekemba dontia enuke yonabe légalité bakudo ese kudo et souveraineté a ne ameve asoa crise munananyo pa ne ameve angbe so poa e wa tukara nanani deke oye wa meve am so jukwa kekembe yem le diwo vo obese keye le juasia ese abe eyedo lani président e wa ela nania tukara la nani kwe e wa yewo ye mia kekemi le gbombe e nu ye dialogue à la régler e wa ogbon be dialogue ne crise mu le wa o ma glombe wa o dialogue de ke to gbe lonpo be a wa wo dialogue poa e won ekpo be souveraineté bakudo légalité a o ngba le so vovototo le non wa me e yin be yebe souveraineté a ke ye jukwa sonia alo ke jukwa do la sonia jukwa mu soene alo jukwa khwelisi ya président ni mi la se gomia du protoa ekpo donti ne enukele ba to so dialogue game be ela don eji na be va lon be wa o dialogue eta plan voye e plan so Congo vai Congo be plan epo ta dade na mi eye wo ye mia le ni to mi le gbombe e mia novio ko ne le e popopo ke o le yo be 14 ame oni nyasi ne mia kekimla oni nyasi ne et Togo vieux kekem la Togo vieux keke le di alternance ade o de nyasi nami ne mia popu ne nse kene le jukwa si on tokpo jukwa ke to nyiso e sa medira jukwa to mu lo medeka aneho manyon enfoué manyon et voga manyon et chevier manyon et jusi et juo keke kakave kodo miano vi dapango toji et akbobe deke edwa keken sitea e wa souveraineté ngba lasi wo e voa miano vi we do la apopu a canaliser nse wa keken ne batozu nse se undeka ke yemia so asona ne alternance bava Togo fi ale anwa de ehiabe wagba oduno no wagba o dialogue ke nukila to so mi amisa mi le po e bi ta darewa et waya les mia parti le nigboa migbonabe no yowa ayi avec seigneur voix yoyodo lea eva zena kosi bebe on to eso tayi yo sotana weni e wa mila nanya butame so susu kene le tago mena wanti nwede eye woye kanojibe e coalition de 14 a et nous intime les bombes yebe yoyua et les VVDA grand-mère amede m'avait dagba ne enwani susu de kale mia keke mia sia mukaro jibe azonli ndekpekpe kemila wa elani dodo de ka kila non mia keke mia sia ne mi le jouer avokpoa ye enu keke msodo non enu vokpoa mukaro jibe wabe plan kolewa ela geje esime ela ni tofloko enyo président wa susu kene le dunya gbon hawe ni osia epo yin be nenyi be yo yi poposia dodo ke o yo la sodo anyi la so pedo du ploto anti ne batin city la zikpe adia ye be nya ye yo la ve gbon yo ave wo poposi kudui le ke nu ko beleji be ya hokem gbe batin jo la zikpe adia da si la zikpe anti da si le du kwanti ne amebu bava ye be nya ye yo la ve gbon vo amu yele propia basimio propia igomebe yo le jave ponupo kudo e senua be enyaonti alebene yo ayi referendum do de pepe de kebelania ne eseno ho wala gbatro gboba chan o la gbatro do yo so ise opia mekpoe ken gbo we be la tro gboba do du protom jibe ya degbe be egbe amunlo be nu ya ne no lekene no leke si agbe ponupo do be wazon po esebe procedure ye meye we le do asile wa ba paji o kanu jibe enyame vi won o la temve no ponti kudu ya on po be esebe nya ko gbon belelo ese ni ne ke to java azikpe adia
ezawa mezereka autre sœur kekeni ye betrozun président de l'Assemblée nationale Kengboye va démissionner Kengboye et mabe et président de l'Assemblée nationale Eva Nani yo va d'accord ye va du président voilà moulek blond tu quoi bemsen que ye leni et fi que ye nse o keken tona soa du quoi boye du quoi si nse ale moulek blond ya benyo do tia ese ko do madia et pour les ans procédure à l'odeko la ouais dodoko wo na yese agbondadea ne obewazen ne gake me ya yinto o d'accord ne zereka o gbanse a zereka gba troya no obewazen matin du président gbedode o poeme woni le gapopo wame donti a wabe député o sugbo a mesi amele assemblée mi o mi abenu popo ayin be le egbemea tu quoi les haha grande mais be président de la République et là c'est Togo Viobe ngenye Togo Viobe VVCC et won keke wan no glombe o masse du quoi be ngenye be essayo lazan et wan dictature ay wen et ces zanzan tasse et c'est que ye o de no so et c'est que ye musokudo jukuan be jojuro be ni be woku no vi opwe wo se a e won oso se be dit e se ke ye medio munne wa be ke dit medium da sido wa be ba klo yo le be ba klo yo wa e trozu ntaseto e ne se a do la ni se nwe ke la klo ju medio wa e zenane ju medio kekembe enuya enunwede egbemea miomi kpobe président et nous gants qui est pour belawa et ni be là c'est coalition abenya be dodo qui les wasia donc il y a statut de d'ancien chef d'état odola nani agbre benya ne ogbleur et wa olena chance alternance ane bava et yeni et nya keye ole avec moi fa mu karo di be ne o yia o la défiant be e doin di wu be gbia yo anani ne yo agbonwe ne yo aseme ne jumevio kekem wano nti fafame wane amesiame allo o gbe poebe yom da se du kwa be gbe wa e wan ne leader over yingbodo me du kwa ne du kwa ba chuchu nkono la ode dangbo dome du kwanto so nyati abe yawo a eye ba hena enu ko yona be révolution enu ko yona be chukada vana ahe mone chukada eye ni be adoto ejuo mivio be enyagboglo ebe le gnomere ye madati esekele podware la ba doto du milio nyagboglo la dasiri bi e du closet pentio le du clotoa be dodo kene e be so dara ni ya miaminya be oso ke o toazoni ya dike ngbola jazoni antochan be gomea e du clotoa na o esede so yi ese opiame e voajinko adi gbakudo en se chan ochon oso ese asoyi nkewo ye le igbebe nkeke amea popose mava ne eseke ne adi kudo ANC soya e kudo eke duploto soya waso save won wa ine enuke wele ni plekeche do amele e save won menuke wo yom tem dasiro ANC kudo adi to ajiwa kudo nuke leve tititi dunya gbon ho kudo to govio le ekeye duploto achan soro dasi opia me kudo le ko over we dasiro jirwa watro asi won le no mepoa ne wa dasiro ji ne watenso do edo o me tout moi un c'est quoi dit BCA on t'en dit d'aller et assemblée on t'en trop mais les fifi mère kaka gakeme yo so se wan dadea no la wenti doa o la ke we ho be egbe me atukwa akwabo yo le do to tukwa yo egbe me atukwa le blombe 92 b constitution et ke di yo kiken yo dasidoa ne trop bova wa mi kando di be yebe trop bova nous ko la o et nous ko 300 ye ke ye gakeme ye amega na chaba
kudo amedo o be yo toilette alo yo colère ame ese won wa ye po dagbatro aso do ETP no po be ede la hin alo kemle eye po la troso do ETP no troso do TP voa game et on l'a bataconi les assemblées phares. Nous kero ye ke du plotoava du clozipe adi a passer sin et ye ko da ko le piakpe ve ko atongwa agbeto yinu gbe subole du ya metiti gande nani ye ova be wa opopose ye o le yoba ko poti global. Nous kero so gan me kwa titi du nyagbon ho yobe e piakpe de kalo fasi ke blasi ke vo ve gombe senwa ba trop bovo e beni popose bo yo ve wo yo mte nwe kaka pe we ve yo. O pa be o mwen voa o yo mwen français gbegan et o yo ebe réforme constitutionnelle et institutionnelle. Nous ka o la mwen nyan so ube de pour la biobe 1992 be constitution ni trop bobo be TP o. On pa be no mi bobo ni ne a français gbea o jina be no yo mwen ne américain le banyabe mi do mi enunya la oyi enyagbe eye wo be noame eye wo ko gbonbe réforme institutionnelle et constitutionnelle la eni nyabe institution kekewa et les constitutions ami o le kwera sigbe premier ministre enia et ni eye pose de premier ministre institution de la République y no bo wa réforme institutionnelle et on les déjà touché premier ministre be TPA premier ministre be TPA o la ko be 92 be constitution on sait que be ne keke wa yo va deda donc ane o le glombe wa tro réforme ne institution et wa tro solution va do TP wa tro so va do TP et wo keke kemi glo o la gba ko be constitutionnel et le président de la République mais dodo kudo et penene bela noazipe a dit ko la dakone do ko ton e chan yeleme e nyawo keke wa e nu keyenyi mabe mia novi PNP be président tipi a chadambe et sigbereko glonanya le RFI be en français facile et trozova on a mis les en français facile be et trozun retour de la constitution de 1992 et kwenye réforme constitutionnelle et institutionnelle mon enyabo glossan yo baba le glonyabu fifi toya et mabe o diluer vide ne mia keke miatem assez gomme et o la pobe ko diluer quoi et nabe du kwanto cha et c'est gomme zereka be e français be gan ko 200 que yenemi biomia no sa oglabe abe nkaji omi la be réforme akwe la no be réforme ka abe si te gbone keke won cha fo egbeme a no be gble po la glombe wo la c'est 92 akwe o ba so epo c'est 92 allo et akohoho e o dane a se no ye po yo lo glombe ba to ba c'est no ho ne trogbolu e wi jakili to et donc akpobe et simplification allo atro 3 si les noantiwa et na ya mesiame c'est gomme fifi anu kele du enyibe amedu le gnombe gemo dakoni se won le piakpe de kalofasi ke brasili ke vo e di kayo wa dasi o so dodo o me amia be yo amedu o muti yo amedu wa yo nsi konkume yo dakoni se won le ke se no be nyanto yina do le du me o ameke le blanc de e cha mame de ka medio o ameko le blanc o cha o le dibe wa pon pokboy o le dibe yo cha yo akase mpoy don ti ase no wa benya no bo wa gbonea e no yi France fia e se no kenele yo o cho yo ne be 5e république wa be 5e république wa ho vokbo e ye poele devi ko va di egbe a o ma glombe yo mle kengbe o voter constitution po abe yo cha yo do la nani kengbe o la gba voter constitution yebo ao no be di to ane trova o yo nyako la gblo o te glombe neva wa expérimenter poda wa zen poda bede ela he chaka va lo ela na ejwala azonyo de fi ese won to de o zen po kengbo ho va le glombe e maso do le me o zen po aya tem zen nkewo tia ke ye gakemola zen de kia ye eni kakudo
de kemiyone ma UTD et les gars pour me yo y accorda pe yo odo député ye olatem akplojua chaka vide vado wa me ve adome mekelani premier ministre mekelani de ke omtemu régler nwedo wa enabe ke ye iseabe dowo vokwa e jovani be opposition be parti a kudo RPT ko va klo e jua enabe constitution en toi omtem appliqué dès que on l'a appliqué la constitution est permis ou yo mekembo wa 3 silentili 2002 so 1992 wa 2002 an ka on go dori pepe Amérique pe muzan seri pepe lemia mu klo do avitu queen tetea on pa be enu kena ekplojua les mabe président de la République be prérogative à l'OEB et ben c'est qu'on est les et que sont les premiers ministres bon au sont les toi bon sont na premier ministre que vanibe au kudo premier ministre kene lania oni premier ministre so afideka mu bahin be et bazan premier ministre bazan be unsia sibedeke premier ministre be dojo buro du ploto ame et on la be grand-mère et sur instruction personnelle du président de la République yekpo zanami so et nous kaka avec bedoa simen et du ploto avec bedoa simen kaka so bana fifi mabe e won kekena ye mi matin glombe ozin be odo chuchu voilà no la zin be la odoa conflit allo tukala dekpe muteja non et yezan l'odom et ameko le glensa glombe tukada conflit là-bas non président kudo premier ministre a domé là-bas ni cohabitation c'est-à-dire be ne premier ministre a be parti a eto voné président be parti a était ba hen et chaka vide vado wa domé dotia et premier ministre a tchala no dombe ye ben sen et la zin kekem ke la hen be oku président la te va no donu et ni enyakeye amole gloire voix mi kanodibe de que étoile doa ne iseava ola d'accord que meye et amesia melanya fikebe lipo kenele amesia me be nseame amesia melanya popoa do tia constitution et de lipo anwede et de no chongbe poto gbe le wo makaka le popoa onyan ko lawa enuko mawo onye chale eme if ya meko yo na be intellectuel o ameko ni professeur d'université o amewon we no tu kudo senya to gangon yo sogon constitution na egbebe nkeke a omzan ne be constitution do afide pepo voyez ne ba mewon do metorio go wale gbon be claquette do amesugbo le ne be esia biande nka ipacho so do vejino ken gbo nro homa eye o blanc kumena mo yo o to na mo be oni dasiro de ne be sia dia oh nya be home Africa be home nyato gangagan wa nde ona wa enyi be ona ojo ona dosi be avocat wa ne ohwamede fi be enyi be avocat ne nyo gloncha elaji be ajo no o le se yome donc avocat ya no hwe lawyer ya no be hwe poa e be klo ikojo me a ela we kakaka la do tole enyame e ametable to be la e blitao fifi amia be o manyato wa ne jirudu ayowa ojo wona dosi bebe yo trozu jirudu abe avocat ni jirudu abe able jirudu abe ta ni alono le dunya gnon hakele plaziki amia on baten wona dona du coin so ube wa woni du ploto o trove wona dosi bebe o trozu lawyer be dove weni le be dunya gnon haka ba enana be miabe khomanyato wa alo universitaire wa o va manando TPV enyanwa kea universitaire kenele jirudu ajia ela gblena wa o labe o e wa opposition to wa o le daje va ne opposition o manyato ko ne le opposition chatia
no cho gba gblẽ na wa o la be o yo e wa jidudua eye le daje o ko be ne o ma jo tati universitaire o be nya ne wa bio nya me ko le mo dio o ko be ne ma no ko de ndia o la don ku ga keme Abdou Wad le Sénégal ebe ato ebe constitution e wo forum kudo constitutionnaliste o manya to ganga dova o doji opposition a tian Macky Sall ko no viocha o cho yo wa be opposition ba mu o cho gba wo conférence kweto o cho gba doji po o de o ma have patato ko ma have ke o de toa eye na ye mabe egbemea miabe constitutionnaliste wa o le gbombe Togo be constitution ele la do tracake yo dome voix et nous de ka kenele ameko le blanc ka kemeye constitution en tant président la zin nous kebe wo mutenze obe elle a nommé premier ministre sur proposition de la majorité. On le connaît. Kegbe wevopoa. Et yamba wenenu. Eve so edem kojo. Keemule majorité a me. Et moi eyeni problème tout moi keneva. Mi matin glombe constitution a ye poser problème. Voilà avec les en constitution a ezenwedo. Eyeni nya. Nyabene wene ne kwa katampela ba kwa constitution ala tia kwa kasa fifia miagbo bazon les onzo ba potole yeji le miabe do ame to gbobo glombe wa ba nanyi wa ponu poade enyabe azon le bagba don yeji a azon le ya elevevere ne o le dialogue be ho mechan togo ejua do la non mobiliser parce que azon le ya ele Jukwa be jojo jukwa be didi lito et ouais les ni volonté du peuple et ne omuwewa et ouais ne mi kwamea me kabe gbe mi vers les défendre jukwa do la non mobiliser et wanti miomi kanodibe ne evanibe et dialogue à l'opposé sebe nya de la vava quoi ya magbojo fifi aliazo propose sebe nyami ade fafa donu meto kewe mi pobo la tin odo Ghana be du ploto amedo le bombe ni du ploto fo be won do e ba fo de do le de ndo fion no me do le fion fifi a me ke Alpha Condé ya me ke la tin no propose ya malo mi Togo vion to de Milano du ke mu hia me do me do to wa mi Togo vion to mi no joya ya mi so ya so dare ya mi la deda amede do la nani lo tia mia novio wa enu e wo na yin be ni mia to de 2000 la nya me de penpe tepe wa o la lonyo keke o la san yo mo keke no san yo ma vo wa o mdava odoju ame po tepe le Burkina kudo mi vo ma odoju re Burkina to akpo tepe de ke be po tepe do mu no hwa me ye mi so wodmo mi wo enyan le popose se mi wo le Togo Kemi we kaka nyanto le Togo vio dome yemi segomea yemi so yegbo be bazun parene de kebe enyalo wani benyi parent ye be tobe on va le rodio amate yuwa me obe be trova enya ya mkwete pe vanu ko mi le we o ma okwabe vovototo le emebe amea ela ho msia be enuya eyele ezimene nyabani nono if ya le gbe ke ami ade dunya du kloto ame ve o domi ade kele jate no mi ame o mi karo jibe Ghana toa alo de pepe ke gbe la ni vopoa mi ma chance ozolisi afa me agloba me ala ao do cha ni mi ato ya ne Ghana toa yo so ne Ghana toa proposer nde ne mi ato ne mu Georgina o la gbe donc a mi anto mi abe opposition aba me ko ja yinyagbe a enyake jukwa sona wa e yo la so yi ategbe awedo jukwa to aji eye ni veveto ne Ghana to ado nde na mia mitengbe ne eni eto ado nde na mia mitengbe voa ehiabe amebu lava nani la zikpeme yene mi wonu avoir no mba le odoju wa nya yue comme témoin lo ndakpe toroto vivi
ahino ahito mi do akpena mi be mi kplo mi do no kudo mi le gbebe mi we ne nyo be wona mi ahito Gabriel kojo sasovi do se anyo le ni be dunya glo habazi pe mi no to eye mi hona mi egbe kiki susa ekplo mvado wona be no wo je roda kuta elana be wona ya mi la trust le www.canalfm.com eji ke wa mi le do akpena mi le tpc ke ye milia amedo obiom nyade madwenti no lekepo be no kewo yene mukwamo lekia nye muhuna kane yuano bio nyoma mulle mia be dodo amelifia ne radio de sia de kudo ye be dodo kudo tado jinu kebeji be ya tuaye evevi to amia degbia nyahwasido no ne mi aminte trona de yemi gbone nywede ke ma be zizin ameo ke wan na me de han le godo ma nya me ke nkum be nyi le godo ke ngbe mi la te on ne be no adodo la no miasi mi la ho mia be nya oji nkola odo 20 adegbeglo le me ke ngbe aso nyu aba mu aji ke mi npodo ne be ntete wa ye na mi mate hu kana mi le fie be mi abionya le politique be dodo ko mi wo na me akpebe mi sinya gomina wetro ani nyona mi ni we ni nyon ni la no se dodo ya jodao brandao yaoda kudo fidao so ndoko sugare ka kufana gave kudo efan nyamelako mi la pe dunya hetowo no gbe lazi peji yapo kakakakaka gbe so yapo a dagbo e titone nana megbe ni so soke muna yin ye mi anto mi didi mi arundo ko gomere yeso be unsane do mi amene mi sitewa me mio ya chaque pays chaque peuple mérite son dirigeant. Alternance politique kudo akwanti ne ko et nous verrons woni nous VVD et tout basikpea muni e famille zikpe allo e promesse zikpe o susu ke la no tamenami ya so yire kebe bobowa réconciliation benya e la ni gomedo pe ne mia be susu ha sosuo bonli ke be ni commune yo be tula dakla ke ni désaccord nde pepe ke ye mia fofo mia jajao o la gbe wopo a désaccord do table hawo le ke milao ye nyakaga do wa chan la nyon parce que gbe anu ko le jole nyakaga do o me a munyi nu le konkume na mi anto chan le bedio ha sosuo no wa do kwesiwo ameko le na nkuido dube nya obezon de den amoma gano la padam ne duko mia no nyi ko mia no duko aflum de madu itako de ba no nyi tako togo yoro nyemenale kameke milegbia ngani chukara hunya benyo mende kwela jo ndekpe ntom le la jo mauma demo Togo de ka enye duike mekpowo décentralisation ame mamlo we enye tepe ne gere doa o mea la kpole ke e doa le fafa ele bibli musianu le zozo ola de mo mena mi kito le mila wedo yebe la nyon do to wona ya le Canal FM de nyase moadi le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.